салом дӯстони азиз ва обуначиҳои канали мошин теҷӣ, ман ҳастам бо шумо бобоҷон саидов. Курси имрӯза дар рӯи экран. навори навбатӣ ай мошинбозори шаҳри Душанбе беҳтарин наворай. То охиша тамошо кунед, дастгири моро фаромӯш накунед. дар видео лайк монед ва фикротонро баъди видеоро тамошо кунам ҳатман дар комментария нависед. силкаи сарпарасти мо як хебед мебошад, силкаш дар комментария. шахсоне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман подписатсия кунед. ина бародаро Opel Astra F дар кузови хечибек. 14 простой бдайна. Ин салон шо бародаро. Коробка передачаш механика, сузишборишу бензин, газа. Пробегиш 281,000. Кондиционер надора, лук дора. Ина моторш, яки 6 моторш буда. Севяк азор сомонш мега бо савдо мешава. н88 64 6042. ина метавонед занг бизанед, хати яка савдо кунед, бо савдо мешава. ина бародаро Mercedes компрессор 2001 сол. 4 та электропакет, салонш полный кожа сиёҳ. як сола ҳуҷҷат дора. Мультирул буда, коробка передачаш механик. Бензин, газ буда, кондиционер ҳамаш 100% кор мекунад. нархи чанд шид? мотори 1.8 сечка задагӣ. компрессор ая? О, компрессор. Саунд جون دایی گفتیم پیش کردم. چند تاش میگیره که 45000 سامانش میگه با سودا میشه. نمره تلفن تمام کن 902 20 33 88. اینا میتونید زنگ بزنید خطی یکا با معامله کنیم با سودا کنیم. اینا برادر واز 21099 2300. این سالونش خدا خسته بده. коробка передачаш механика, сузишбориш бензин, газ бедай. 222,000 пробег. як шаши инжектор моторош бедай. ҳуҷҷатош тамом шудагӣ. ина барбару 2007 сола шаyd состояние соза. чанд сумш мегӯ ака? 13000 сомонш мега бо савдо мешава. номеро барои маълумоти бештар 559 99 99 12 буда бо 918 14 03 83 буда. ина метавонед занг бизанед, хати яка бо савдо кунед. ина бародаро Opel Astra G дар кузови хечибек 2001 сол. дута электропакет буда, дута простой. ин салоншай бародаро. як сола ҳуҷҷат дошта, ина кондиционерам дора.
газ, бензин, кондиционерам дошта, ҳамаш 100%. ина моторш як шашана, як шаши инжектори 4% табда. چند تاش میگوید که 42,000 سومونش میگه با سودو میشه تو 40,000 سودو میشه یعنی اون تلفنم تیکن جایش چی 40,000 تو 40,000 با سودو میشیدگیش 40,000 901 40 56 نمیتونه زنگ بزنه خطی اکا تو چخ کنی اینا باردار اوپل استرا اف در کزوی سیدان 97 سال دت الکترا پاکت رو دت پراستو کارو کاپیرداچش مکانیکه سوزشوریش بنزین گاز پرابگش 114,000 کانسانرام داشته این سالونش لوک هم داره کانسانرام یک ساله حجت سیدی سالون یک 6 موتورش بدیم چند تاش میگویا که؟ مالی که چند تاش میگویا که؟ چند تاش میگویا؟ 43,000 سومونش میگه با سودو میشه اینا باردارو شامپان بسیار باردارو اوپل سیدان میگه اینا نمرو برای معلومات بیشتر 903 17 33 با 987 36 22 میتونید زنگ بزنید قطعی اکا با سودو کنید ماشین نوبتی باردارو و از 2106 بده 2002 سال این سالون شما ببینید سالون شما نیلانم کشیدگی توزه بوده ابشکوی در ناو داده درست سویجک بوده موتورش 03 بده حجتش یک 3-4 میلیارد داشته حجت کاروکا پیرداشش مکانیکه پرابگش 136,000 تو قا بنزین نه کرد بنزین خالی بوده اینا یک سری پراستوی بوده موتورش چند تاش میگه که سومش چند خم میگه سومش 15,000 سومونش میگه با سودو میکنه نمره برای معلومات بیشتر 911 31 23 اینا میتونید زنگ بزنید قطعی که معامله کنید سودو کنید اوپل استرا اف در کوزوی یونیورسال برادرو کاروان 97 سال 14 پراستوی بوده اینا حجتاش چند خواهد گه که؟ حجتاش بود شده گه خراب که پیرداشش میخانه که کانسانر داره 282,000 پرابگ اینا سالونش هم توزاگی شروع بوده یک 6 موتورش ساستیانش بهترینه چند تاش میگه که؟ 40,000 سومونش میگه با سودو میشه که نمبر تلفنم چه کرد؟ 907 31 36 93 نمیتونید قطعی اکا با صحبت کنید با سودو میشه و از 21 0 15 برادرو
اینا برادرو салонаш полни кожаи сирхай обшивкои дар ҳама 2004 сол буда электропакет дошта ина коробка передачаш механикай бензин газ ҳам аст бензини холи буда ина то потолок турам сирхай ҳама кожаи ҳуҷҷаташ 4 моҳи дига мондаги буда 4 балонам нав буда аккумулятори нав задаги ина мотори 1.5 инжектор заводской мотори худаш буда 20000 сомонаш мега кар 20000 сомонаш мега бо савдо мешавад я номер телефоном теку 902 66 84 84 ина марҳамат занг бизанед бо қатъияка савдо кунем бо савдо мешавад